علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الهادین المهدیین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آج سب سے پہلے دونوں عالم کے مالک مختار محمود پروردگار اور امت کے وفاد جناب احمد رضا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عزت اللہ ہے، اپنی خدا کی طرف سے دیتے ہوئے مصطفیٰ کا نظرانہ عزت پیش کر فتوا مولد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم وبارك وسلم عليه ابھی اپنے اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا اجر حاصل کیا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا یعنی اترا۔ رمضان شریف کا مہینہ جو ہے بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اسی مہینے میں قرآن شریف نازل ہوا ہے یعنی اترا ہے۔ اگر آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں اور اس مہینے میں روزے رکھتے ہیں تو اس کی بہت فضیلت ہے، قیامت کے دن رمضان اور قرآن یہ دونوں جو ہے اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے روزے دار کے لیے، اللہ تعالیٰ سے روزے دار کے لیے سفارش کرے گا۔ یہ قرآن تراویح، یہ قرآن کہے گا یا اللہ میں نے اس بندے کو رات میں سونے نہیں دیا، تراویح کے ذریعے اس کو میں نے سونے نہیں دیا۔ پھر رمضان کہے گا اللہ تعالیٰ سے یا اللہ میں نے اس کو دل میں بھوکا رہنے دیا، یعنی یہ میرے لیے دل میں بھوکا رہتا تھا۔ رمضان اور قرآن کی وجہ سے قیامت کی سفارش کریں گے روزگار کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن اور رمضان کی سفارش قبول فرمائے گا، اور جو روزگار کا تراویح پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو وقت دے گا، داخل کر دے گا۔ قرآن اور رمضان کی سفارش کی وجہ سے یہ سفارش کب کریں گے؟ جب ہم تراویح پڑھیں گے اور روزہ رکھیں گے تب یہ دونوں قرآن اور رمضان ہمارے لیے سفارش کریں گے۔ تو ہمیں چاہیے ہم رمضان کے روزے رکھیں اور تراویح کی نماز پڑھیں، انشاءاللہ ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص رمضان میں ایمان و اخلاص کے ساتھ جو شخص روزہ رہتا ہے تو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جو ایمان و اخلاص کے ساتھ رمضان میں روزہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ کو بخش دیتا ہے۔ یہ فضیلت ہے روزہ رکھنے کی۔ اور جو روزہ نہیں رکھتے ہیں ان کا وبال بھی آیا ہے، بہت بڑا اس کا انجام ہے جو روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے شب معراج جنت کا مشاہدہ کیا، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے جبڑوں کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے، کچھ لوگوں کے جبڑوں کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دیکھے تو حضرت جبرائیل السلام سے عرض کرتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل السلام عرض کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان شریف کے روزے نہیں رکھتے تھے، جو رمضان شریف کے روزے نہیں رکھتے تھے ان کے جبڑوں کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے، جو روزے نہیں رکھتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا وبال ہے، گناہ ہے۔ اگر آپ روزہ نہیں رکھتے ہیں تو جہنم میں قیامت کے دن ہمارے آقا سے معراج کے دن دیکھے کہ ان کے جبڑوں کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے جو روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم رمضان کے مہینے کے روزے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے جائے، ہمیں رمضان شریف کے روزے رکھنے چاہیے۔ اور جو رمضان شریف میں جو ہے روزہ تو رکھتا ہے لیکن رمضان شریف کا ادب نہیں کرتا، یعنی
की हुर्मती करता है रमजान शरीफ का। जिनमें रोजा रखता हो और रात में गुनाह करता हो, गुनाह से नहीं बचता हो, इसलिए वाक़या है हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा के कब्रिस्तान में तशरीफ ले गए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा के कब्रिस्तान में आप जाते हैं तो क्या देखते हैं, एक बहुत ही ताज़ा कब्र को देखते हैं। कब्र अभी ताज़ा है तो उनके दिल में ये ख्वाहिश होती है कि मैं इस कब्र के हालात मालूम करूं। उनके दिल में ये ख्वाहिश होती है कि मैं इस कब्र के हालात को मालूम करूं। तो क्या करते हैं, अल्लाह ताला की बारगाह में सिफारिश करने लगते हैं, ऐ दाने का कब्र दिलाया अल्लाह, मैं इस कब्र के हालात को जानना चाहता हूँ, तो क्या कर मेरे लिए इस कब्र के जितने पर्दे हैं हटा दे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिफारिश करते हैं अल्लाह ताला से, पहले इस कब्र के पर्दे हटा दे कि मैं इस कब्र को देख सकूं, इस कब्र में क्या हो रहा है। तो अल्लाह ताला हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सिफारिश कबूल कर लिया और क्या करता है, इस कब्र के जितने पर्दे हैं हटा देता है अल्लाह ताला। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या देखते हैं कि उस कब्र में एक मुर्दा बंदित है और वो आग में लिपटा हुआ है, आग में लिपटा हुआ है। और मुर्दा कहता है हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुझे बचाइए, मुझे इस आग से बचाइए, मेरे लिए अल्लाह से सिफारिश कर दीजिए कि अल्लाह ताला मुझे बख्श दे, ये आग हटा दे, मेरे लिए सिफारिश कर दीजिए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके दिल को पुकार सुनते हैं तो अल्लाह ताला की बारगाह में सिफारिश करने लगते हैं, हाथ उठा देते हैं, ऐ अल्लाह इसके ये जो इसको अजाब दिया जा रहा है, इस वजह से अजाब को हटा दे। आप दुआ करते हैं अल्लाह ताला की बारगाह में, सूरत तबारक ताला फरमाता है, ऐ अली, ऐ हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इसकी आप सिफारिश ना कीजिए, इसकी आप सिफारिश ना कीजिए, क्योंकि ये दिन में रोजा तो रखता था, लेकिन रमजान शरीफ का बहुत हुर्मती करता था, हुर्मती करता था, दिन में रोजा रहता था और रात में गुनाह करता था, गुनाहों से नहीं करता था, यानी रात में गुनाह करता था और दिन में रोजा रहता था। इसकी वजह से जो अजाब दिया जा रहा है, रमजान शरीफ का ये हुर्मती करता था, तो जब कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुनते हैं तो और रोने लगते हैं और रोने लगते हैं। फिर अल्लाह ताला की बारगाह में रो कर पूजा करने लगते हैं, ऐ मेरे पाक परवरदिगार या रब, इसने मुझसे बहुत तकलीफ के साथ कहा है कि मेरे लिए सिफारिश कर दीजिए, अगर मैं इसकी सिफारिश नहीं करूँगा तो क्या सोचेगा। इतना कहते हैं और फिर रोने लगते हैं, आप ये मेरी सिफारिश कबूल करवा ले, उसकी मैं ये उम्मीद हूँ। फिर आप रो रो कर अल्लाह की बारगाह में झुक जाते हैं और रो रो कर दुआ करते हैं, अल्लाह इसके अजाब को हटा दे। आप लोग इसी तरह ताला से दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की सिफारिश को कबूल करवा लेता है और उस वजह से जो आग में लिखा हुआ था तो अल्लाह ताला उस अजाब को हटा देता है, उस अजाब से बच जाता है। तो हमें इससे ये मालूम हुआ कि अगर हम रोजा रखते हैं और रमजान शरीफ की हुर्मती करते हैं, गुनाह से नहीं बचते हैं, तो हमें अजाब हो सकता है कब्र में। अब जिससे कुछ अजाब हो रहा था, रोजा तो रखता था, रमजान शरीफ की हुर्मती करता था, गुनाहों से नहीं बचता था, तो हमें चाहिए हम रोजा रखें, गुनाहों से बचें, रमजान शरीफ का आदर करें। अगर ये रमजान शरीफ की हुर्मती करेंगे तो हमें कब्र में अजाब होगा। हमें रमजान शरीफ के रोजे अच्छे से गुनाह नहीं करें और रोजे जो है ये कबूल नहीं होगा। आप अच्छे से रोजे रहें, इसलिए निकालना रहता है, इसमें जगह देगा क़यामत के दिन। ये अल्लाह फरमाता है रोजा मेरे लिए और मैं ही उसकी जज़ा हूँ, अल्लाह ताला वही जज़ा देगा। और रमजान शरीफ की जो अदब करता है उसकी भी बहुत फजीलत है। अगर आप रमजान शरीफ का अदब करते हैं, वो एहतराम करते हैं तो इंशाअल्लाह जन्नत में चले जाएंगे। इसलिए वाक़या सुनाता हूँ, एक मजूसी था वो अपने बेटे को ले गया था बाजार में, अपने बेटे को ले गया था बाजार में। तो उसका बेटा जब देखा बाजार में बिक रही है तो क्या किया, सामान खरीद कर मजूसी का बेटा जो था, रमजान शरीफ का महीना था, वो मजूसी का बेटा क्या खाने लगा। बाजार में वो चीजें
का महीना है, मुसलमानों का रोजा है, उनके सामने ये खा रहा है, उसके बाद तो बहुत गुस्सा आया, मजूसी का काफिर है, लेकिन मुसलमानों का बिना करता है, रमजान शरीफ का करता है, कहता है कि तू रमजान मुसलमानों का रोजा है, तो राय खा रहा है, ये सफर में बेटे को मारता है, कहता है कि तू हरे बाजार खा रहा है, ये सफर में बेटे को मार देता है। तो बेटा जब कहता है आप तो खाते हैं रमजान शरीफ के महीने में, तो बाप कहता है मैं खाता हूँ लेकिन छुप के खाता हूँ, घर में खाता हूँ, मैं मुसलमानों के सामने नहीं खाता। तो इतना जब वो किया तो जब कुछ दिनों के बाद उसकी मजबूरी का इंतकाल हो गया, जब उसका इंतकाल हो गया तो किसी अल्लाह वाले ने उसे मजबूरी को जो जन्नत की मर्जी देगा, मजबूरी जन्नत की मर्जी देगा, तो चलने लगे तू तो मजबूरी का तुझे जो दुकान पे मिला, तो कहता है मैंने एक दिन रमजान शरीफ का आदर किया था, एक दिन मैंने रमजान शरीफ का आदर किया था, और जब मेरा इंतकाल का वक्त हुआ तो अल्लाह ने मुझे ईमान से नमाज दिया, रमजान शरीफ की मतलब अबू एहतराम करने की वजह से अल्लाह ने मुझे बख्श दिया और मुझे ईमान दे दिया और अल्लाह ने मुझे जन्नत अता कर दिया। देखिए वो काफिर का मजबूरी का रमजान शरीफ का इज्जत किया, उसकी इज्जत की, मुसलमानों की इज्जत की, तो अल्लाह ने उसकी रमजान शरीफ की इज्जत करने की वजह से उसको ईमान भी दे दिया और जन्नत में दाखिल कर दिया। तो देखिए अगर हम रमजान शरीफ की रुकनी करेंगे तो इसमें हमारा ही नुकसान है, और रमजान शरीफ का हम अदब करेंगे, इज्जत एहतराम करेंगे तो इसमें हमारा ही फायदा है। और इफ्तार के वक्त जो है दुआ कबूल होती है। हम इफ्तार में जो है इफ्तार के टाइम फलों को चीजों को इधर उधर करते रहते हैं, हमें 10-5 मिनट पहले इफ्तार से पहले जो है हमें दुआ करनी चाहिए। इस वक्त में दुआ कबूल होती है, अल्लाह अपने बंदे के रोजगार के बंदे की दुआ को कबूल करवाता है। हमें इफ्तार से पहले जो है हमें 5-10 मिनट पहले दुआ करनी चाहिए, अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए, जो हमारी हाजतें अल्लाह से मांगनी चाहिए, क्योंकि इफ्तार को दुआ कबूल होती है। और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि कोई शख्स रोजेदार को पानी पिला दे, रोजा रुका खुलवा दे, तो इतनी बड़ी फजीलत हमारे आका फरमाते हैं। कोई शख्स मोमिन किसी रोजेदार को अगर पानी पिला दे तो उसकी मग़फ़िरत हो जाती है, यानी वो ऐसे हो जाता है जैसे भगवान के पेट से पैदा हुआ। तो जब हमारे आका ये बात कहे तो सहाबा किराम कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी फजीलत कब है, घर में है इसकी फजीलत, या जहाँ पानी ना मिलता वहाँ पर इसकी फजीलत है, या किसी मुसाफिर को पानी पिलाने से इसकी फजीलत है। तो जब इतना कहे सहाबा किराम तो हमारे आका फरमाए नहीं, इसकी फजीलत आम है, यानी अगर कोई नदी के किनारे से रोजेदार को पानी पिला दे तो उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी, ये फजीलत है। आप रोजेदारों को इफ्तार कराइए, उसको पानी पिला देंगे तो आपकी मग़फ़िरत हो जाएगी, अल्लाह को गुनाह माफ़ मिलेगा। और जितना रोजेदार हुआ जितना नेकी पाएगा, जितना अगर वो पाएगा, रोजा जो इफ्तार कराएगा, जो कोई शख्स किसी रोजेदार को उसका रोजा खुलवाएगा, उसे इफ्तार कराएगा, तो उसको भी उतनी ही नेकियां मिलेगी जितनी उसे रोजा रखने वालों को मिलेगी, रखने वाले को उतनी ही नेकियां उसे भी मिलेगी और उसकी मग़फ़िरत भी हो जाएगी। तो हम रोजेदार के फिर पानी पिला दें, इसकी बहुत फजीलत है। कोशिश करें हम किसी को कुछ देर में इफ्तार करा दें तो इंशाअल्लाह हमारी मग़फ़िरत हो जाएगी। और रमजान शरीफ का महीना चल रहा है, इसमें सदका की सूरत देना वाजिब है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स सदका की नहीं देता उसका रोजा जो है जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक़ रहता है, यानी लटका हुआ रहता है। आपका फितरा, एक आदमी का फितरा बन रहा है नेपाली पैसा 110 रुपया बन रहा है, ये जिला नवपरासी से ये ऐलान है, मतलब एक आदमी का फितरा 110 रुपया है, फितरे का पैसा। आप जब तक फितरा नहीं देंगे
آپ کا روزہ زمین آسمان کے درمیان معلق رہے گا. آپ اپنا فطرہ دیجیے. 110 روپے نیپالی ہوگا ایک آدمی کا. 2 کلو 47 گرام گیہوں ہے تو یا تو آپ یہ دے دیجیے آٹا 2 کلو یا 47 گرام دے دیجیے یا گیہوں دے دیجیے یا تو نیپالی پیسہ 110 روپے قیمت ہے آپ یہ دے دیجیے. اور صدقہ فطر اس کو دینا چاہیے. یتیم مسکین کا یہ حصہ ہے. یتیم کو دینا چاہیے مسکین کو دینا چاہیے. اور بہتر طریقہ ہے صدقہ فطر آپ مدرسے میں دیجیے کیونکہ مدرسے میں جو بچے پڑھتے ہیں وہ یتیم بھی رہتے ہیں وہ غریب بھی رہتے ہیں. ان کو آپ اگر اپنا صدقہ فطر دیں گے یہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا. یعنی وہ بچے پڑھتے ہیں عالم بنتے ہیں حافظ بنتے ہیں ان کو آپ صدقہ فطر دیں گے تو یہ صدقہ جاریہ بھی ہو جائے گا. آپ کو بہت ثواب ملے گا. آپ اپنے آپ کو مدرسوں کو دیں ہمارے طالب علموں کو دیں اس کی بہت فضیلت ہے. اور زکات بھی آپ دیں. جس کے پاس 52 تولہ چاندی 10,000 تولہ سونا ہو اس پر زکات فرض ہے. اس پر اگر سال گزر گیا تو اس کی زکات فرض ہے. اگر زکات نہیں دے گا تو زکات نہ دینے والا جنت میں نہیں جائے گا. جو سب اپنی مال کی زکات نہیں دیتا ہے قیامت کے دن اس کا مال جو ہے سامنے اس کے گلے میں تار کی طرح لپیٹ دیا جائے گا جو اس کا مال رہے گا. جو زکات نہیں دے گا یہ بہت بڑا گناہ ہے. آپ اپنے مال کی زکات دیں. 1 لاکھ پیسہ ہے 1 لاکھ کا 2,500 روپیہ ہوگا یہ زکات آپ کی مسکین کا یتیم کا حصہ ہے. 100 روپے کی زکات آپ نکال رہے ہیں تو 2.5 روپیہ ہوگا. مطلب 2.5% زکات آپ کو دینی چاہیے. آپ یہ دینا ہے. یہ نہیں دیں گے تو اس کا بہت بڑا وبال ہے بہت بڑا گناہ ہے. آپ اپنا زکات کی طرح دیں. یتیم مسکین کا یہ حق ہے یہ آپ دیں نہیں اس میں آپ ہی کا گھاٹا ہے. زکات کا پیسہ رکھیں گے تو وہ سب ختم ہو جائے گا برباد ہو جائے گا. اور جو شخص جنت میں بھی نہیں جائے گا وہ شخص زکات نہیں دے گا. تو ہمیں زکات دینی چاہیے. آپ زکات دیں فطرہ دیں نہیں تو آپ کا روزہ بھی زمین آسمان کے درمیان معلق رہے گا. 110 روپیہ ہے فطرہ نیپالی پیسہ آپ دیں گے. اور ایک عورت آئی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میرے بچے کو خالص مار دیا ہے وہ باہر بیٹھی ہے کہ اعلان کر دیجیے آپ کچھ لوگوں کی مدد کر دیں گے. تو اگر آپ لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ جتنا ہوگا 10-20 آپ اسے دے دیجیے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کو خالص مار دیا ہے اور علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے. میرے